Sebelum mulakan video ni, aku ada satu pantun. Onana Maguire padu bersama MU. Manchester City, we are coming for you. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat UCL review. Pantun tadi tu melawak je lah. Takut nanti lepas game nanti derby Manchester orang main balik dekat video ni nak komen. Tapi dalam video kali ni kita nak review beberapa peluang UCL. Tapi minta maaf kita tak review semua lah. Tak sempat nak tengok dan disebabkan kesihatan yang agak kurang sikit lah. Tiba-tiba demam kan. So dalam video kali ni kita nak review beberapa perlawanan je. Contoh macam Bayern dengan pasukan Galatasaray, MU dengan pasukan Copenhagen, Arsenal dengan pasukan Sevilla, pasukan Barca dengan pasukan Shakhtar Donetsk. Yang lain-lain tu tak sempat nak cover, kita recap je. Contoh macam game Real Madrid, PSG dengan Milan. Game tu game sedap tapi aku tak ada nak tengok. Bukan tak ada nak tengok, tak sihat. Lepas tengok Barca dengan Shakhtar tu tereluk tu weh. Tapi tak apalah, kita review mana dan je. First game kita tengok game Bayern dengan Galatasaray. Game ni aku rasa game yang sangat penting untuk pasukan Galatasaray sebab mereka nak kena menang dengan pasukan Bayern. Sebab mereka tahu pasukan MU sedang lawan dengan pasukan Copenhagen dekat home dan possibility untuk MU menang memang tinggi. Dan game ni kita tak boleh nafikan yang fan-fan Galatasaray memang bagi support penuh lah dekat play mereka, yang membuatkan play-play mereka main dengan cukup bagus. Tak samalah kalau mereka main dekat away. Dan awal-awal memang boleh nampak yang macam pasukan Galatasaray ni boleh menang dengan pasukan Bayern. Tapi Bayern dalam game ni walaupun mereka tak dapat kontrol midfield, tapi counter attack mereka cukup laju. Sebab mereka ada banyak play laju tau. Mereka ni macam main FIFA je. Ada play macam Coman, play macam Sané, ada Musiala, Kane dekat tengah pula nak finish. So memang senang lah kerja pasukan Bayern nak main counter attack. Dan walaupun pasukan Galatasaray kontrol game, tapi tiba-tiba pasukan Bayern dapat kagum melalui counter attack jaringan daripada Kingsley Coman. Tapi Galatasaray dapat penalti, Icardi finish dengan cukup tenang lah. Penalti Panenka. Icardi dekat Galatasaray ni memang padu mat. Cara dia main dalam game ni nampak dia betul-betul confident. Dan kalau hampa nak tahu, Galatasaray beli dia ni bukan mahal pun, 10 juta euro je. Mahal tu mahal lah, tapi 10 juta euro untuk player macam Icardi, untuk player perform pada season ni pula, aku rasa harga tu memang berbaloi lah. Separuh masa pertama, pasukan Galatasaray berjaya conquer midfield. Tapi bukan untuk second half. Waktu second half, player macam Kimmich, macam Konrad Laimer, macam Musiala, mereka berjaya conquer midfield balik. So buatkan pasukan Bayern memang totally control the game waktu second half. Galatasaray main macam dekat away tau waktu dekat second half. Bayern je control game. Galatasaray pula main counter attack. Tapi counter attack pasukan Galatasaray pun susah juga. Kalau tengok game-game sebelum ni, pasukan Galatasaray, mereka ni selalu gunakan bahagian kanan untuk attack tau. Belah Sacha Boey dan juga Tete. Dua-dua player ni lah selalu digunakan untuk mulakan attack. Belah kiri ada player macam Zaha yang tu untuk finishkan bola. Tapi dekat kanan ni untuk menggerakkan bola. Tapi dalam game ni mereka nampak struggle gila sebab ada Alphonso Davies yang cukup solid. Banyak kali Alphonso Davies menang duel dengan player macam Tete dengan Sacha Boey ni. Kalau hampa nak tahu, dalam game ni Alphonso Davies adalah pemain yang menang paling banyak duel, iaitu 11 kali. Dan gol Kane dengan Musiala tu boleh kata totally kill the game lah dalam masa mereka skor tu dekat. So memang pasukan Galatasaray kalah dalam game ni. Semua aku suka dalam game ni kecuali satu lah, Sané ni kan. Dia memang perform dalam game ni, tak tipu lah. Memang dia perform, dapat bola dia akan perform. Tapi dia punya perangai tu tamak gila. Lepas tu suka sangat buat muka dengan orang. Patutlah kena tumbuk dengan Mané dulu. Tapi apa-apa pun, memang pasukan Bayern mereka masih lagi mengekalkan rekod tanpa kalah daripada dekat group stage. Dan dalam 3 game solid 9 mata, menang dengan Copenhagen, menang dengan MU, menang dengan pasukan Galatasaray. Next game mereka kalah dengan pasukan Galatasaray dekat Allianz Arena pula. So akan jadi lagi tough lah untuk pasukan Galatasaray. Next game kita tengok Arsenal dengan pasukan Sevilla. Game ni nak kata Arsenal control game pun tak boleh, nak kata Sevilla control game pun tak boleh. Sebab dalam game ni pasukan Sevilla control daripada segi possession, tapi Arsenal lagi clinical daripada segi finishing. Sebab dalam game ni kalau nak tahu, pasukan Sevilla tak ada shot on target langsung. Tapi attacking mereka memang bahaya gila. Cuma Arsenal setiap kali mereka menyerang, memang nampak attacking mereka tu sangat-sangat tajam dan sangat-sangat bahaya. Dalam game ni ada 3 player Arsenal yang impress aku lah. Player macam Gabriel Jesus, semestinya lah Declan Rice dan juga Tomiyasu. Martinelli pun impress aku juga. Tapi aku lagi impress dengan 3 pemain ni macam aku cakap tadi. Gabriel Jesus tak kata apalah dalam game ni, 1 gol 1 assist. Assist dah dekat Martinelli tu weh. Memang padu. Aku rasa tak ada siapa expect pun dia nak buat turn macam tu. Lepas tu gol dia pula unexpected juga. Dia dribble sikit lepas tu shoot tu weh. Declan Rice dalam game ni bukan macam defensive midfield dah. Dia macam all around player. Bila bertahan dia duduk dekat bawah. Bila attacking dia naik juga. Macam memang tak penat langsung. Memang berbaloi. Macam aku cakap selalu sebelum ni, memang berbaloi 100 juta yang Arsenal bayar untuk dapatkan Declan Rice. Tomiyasu aku rasa adalah antara pemain yang tak dipandang dalam game ni lah. Walaupun dia ni sangat-sangat penting, selalu sangat sekat play-play pasukan Sevilla untuk buat attack.
selalu sekat player pasukan Sevilla untuk buat cross. Sebab dalam game ni aku faham pasal Pep Arteta letakkan Tomiyasu, sebab Tomiyasu ni kalau daripada segi bertahan memang cukup bagus. So bila lawan dengan pasukan Sevilla lagi-lagi main dekat away, memang mau tak mau Arsenal kena lagi berhati-hati ketika bertahan. Sebab Sevilla mereka akan gunakan momentum mereka dekat rumah sendiri tu untuk skor. Jesus dalam game ni dia buktikan sebab apa dia patut start dalam every game untuk pasukan Arsenal. Walaupun Arsenal ada striker lain macam Nketiah, tapi Jesus ada apa yang striker lain dekat Arsenal tak ada, iaitu flexibility. Jesus ni dia bukan saja boleh main sebagai target man, boleh main sebagai false nine, dribbler, playmaker. Semua dia boleh conquer. Senang cerita dia boleh passing, dia boleh shooting, dia boleh lari, semua dia boleh buat. Dan yang paling penting, vision dia tinggi. Kalau anda tengok balik attacking pasukan Sevilla banyak main daripada play macam Rakitic dan juga front three pasukan Sevilla lah. Tapi itulah ketupulan finishing dia pun agak merisaukan juga. Cuma hujung-hujung first half Arsenal dapatkan gol daripada jaringan Martinelli. Gol tu memang dah cantik dah, tenang gila daripada Martinelli. Tapi aku betul-betul impress turning Gabriel Jesus tu. Tak ada siapa nak sangka dia buat turning macam tu tau. Lepas tu passing kat Martinelli score. Sekarang sekali lagi Jesus score untuk letakkan kedudukan 2-0. Tapi dengan satu set piece waktu corner, Sevilla berjaya dapatkan gol 2-1. Dan game ni aku rasa kalau pasukan Sevilla depa lagi tajam, mungkin paling kurang depa boleh seri dalam game ni. Dan aku boleh kata overall dalam game ni memang tough game untuk pasukan Arsenal, tapi good game juga untuk Arsenal sebab berjaya menang juga dalam game ni. Next game adalah game Barca dengan pasukan Shakhtar. Game ni sepatutnya habis dengan banyak lagi gol tau yang Barca boleh skor. Tapi Barca dalam game ni finishing mereka tumpu lah. Tapi tak boleh nak salahkan Barca juga. Sebab banyak key player mereka lain ni tengah injured. Macam Lewandowski, Pedri, Frankie de Jong, Rafinha, Sergio Roberto dan banyak lagi player. So mereka kena guna apa yang mereka ada je lah. Guna Ferran Torres jadi striker tengah pun Ferran Torres lah. Salah satu faktor aku kata pasal Barca boleh skor banyak. Sebab dalam game ni Shakhtar Donetsk main berani sangat. Dia pemain daripada belakang, padahal pressing pasukan Barca memang dah tinggi gila, tapi nak passing juga tu dekat defend. Berapa kali hampir-hampir Shakhtar Donetsk nak kena gol. Tapi keeper Shakhtar pun dalam game ni padu juga sebenarnya. Cuma satu mistake yang Barca buat dalam game ni adalah mereka ni terlalu selesa menyerang, membuatkan pertahanan mereka ni selalu expose. Itulah sampai kena satu gol tu. Gol tu aku rasa memang tak patut mereka bolos lah. Orang Romeo tentu balik, dapat dekat play pasukan Shakhtar, lepas tu dia score. Tapi game ni kalau nak tanya pemain yang paling perform, bagi aku adalah Fermin Lopez lah. Seorang lagi play academy pasukan Barcelona, buat satu gol, satu assist dalam game ni. Dan dalam game ni sebenarnya aku agak frust sikit dengan gameplay pasukan Shakhtar Donetsk. Sebab kalau tengok kan, pressing pasukan Barcelona terlalu tinggi tau. Kalau lah goalkeeper ni boleh channel bola dekat atas, mungkin pasukan Shakhtar Donetsk boleh main counter attack dengan lagi bagus. So Barcelona kena hati-hati. Kalau dengan gameplay macam ni, kalau mereka lawan dengan tim yang main counter attack laju, memang mereka kena. Tapi overall memang boleh kata good win untuk pasukan Barcelona. Walaupun just menang tipis je, tapi memang deserve menang untuk pasukan Barca. Last game kita masuk game pasukan Manchester United menang 1-0 dengan pasukan Copenhagen. Gameplay sekali lagi sangat-sangat mengecewakan untuk pasukan Manchester United. Hang boleh tengok build up pasukan Copenhagen lagi bagus daripada build up pasukan MU tau. Cuma dalam game ni pasukan Copenhagen payah nak score, memanglah disebabkan ketumpulan finishing cepat juga. Tapi aku tak boleh nafikan kehebatan Onana dalam game ni. Bukan sebab dia save penalty last minute lah. Sebelum-sebelum tu pun dia ada banyak buat crucial save. Dalam game ni total dia telah buat 4 crucial save untuk selamatkan pasukan Manchester United. Gandingan back four pasukan Manchester United pun solid juga. Dalot solid, Varane dengan Maguire solid, Reguilon bagi aku tak solid sangat. Dia attacking okey tapi defend dia agak malas. Sebenarnya aku lagi prefer kalau Lindelof main dekat left back tau. Sebab Reguilon dah dapat nampak lah dia attacking memang bagus. Memang rajin nak naik atas. Tapi bila kena attack, bila kena makan je dia lambat nak turun. Game ni first Manchester United betul-betul problem disebabkan Manchester United tak boleh nak kontrol midfield. Ramai salahkan Amrabat sebab dia tak boleh kontrol midfield. Tapi kalau tengok gameplay Amrabat sebelum ni dekat pasukan Fiorentina, dia ni bukanlah playmaker. Dia ni adalah sejenis pemain yang destroyer. Dia tak boleh main seorang. So waktu aku tengok line up, aku tak faham pasal apa Ten Hag letakkan dia seorang-seorang dekat belakang. Walaupun ada play macam McTominay, tapi dalam game ni Ten Hag memang letakkan McTominay terus dekat atas. So kalau tengok waktu build up pasukan Manchester United, just ada Amrabat seorang je dekat midfield. So bila dia tak boleh buat game, memang struggle gila play MU dekat bawah. Kalau hang letak banyak player dekat atas pun, tapi dekat midfield pun hang tak boleh cover, so tak ada guna lah hang letak banyak player dekat atas. Bila masuk sekarang, barulah Ten Hag sedar kesilapan dia. Dia keluarkan Amrabat ganti dengan Eriksen, dan dia turunkan sikit McTominay dekat bawah untuk berganding dengan Eriksen. Dan waktu ni lah pasukan Manchester United baru boleh kontrol game. Dan sebab ni lah Eriksen dapatkan anugerah Man of the Match. Walaupun ada play macam Maguire score dalam game ni, walaupun ada play macam Onana yang save crucial penalty last minute, tapi kredit patut diberikan dekat Eriksen sebab kemasukan dia telah ubah game. Sebab dengan dia masuk, dia berjaya kontrol midfield pasukan Manchester United. Dan kalau dia tak ada pun, Maguire tak boleh score sebab dia yang assist gol tu. Sebab pasal gol Maguire kan, aku jujur lah, aku betul-betul happy lah dengan Maguire. Disebabkan hard work dia, boleh kata dia bayar balik lah. Aku jujur kat hang kan, walaupun sebelum ni Maguire main teruk, tapi aku betul-betul salute dengan mentaliti dia. Disebabkan dia terus je training dan tunggu kesempatan untuk main. Aku rasa player muda macam Sancho patut contohi player macam Maguire ni. Amboi, aku puji
betul Maguire dalam game ni kan. Tapi kalau sebut pasal defend pasukan Manchester United, sebut pasal Maguire memang bagus. Tapi kita tak boleh lupakan seorang lagi performance, iaitu Varane. Varane dalam game ni sebenarnya memang solid gila tau, underrated juga. Sebab kita semua duk hype kan Maguire je, kita tak nampak Varane. Tapi sebenarnya Varane dalam game ni memang penting. Banyak buat blocking, banyak buat interception, banyak buat recovery. Aku rasa kalau dalam game ni Maguire partner dengan Lindelof, aku rasa memang MU kena botol aja dalam game ni. Dan Onana akhirnya this moment dia save penalti. Aku rasa ni memang momen yang dinanti-nantikan oleh Onana lah, sebab dia memang perlukan confident untuk boost moral dia balik dekat pasukan Manchester United. Dan dalam game ni bagi aku dia memang bagus gila. Ada yang kata puji hari ni, Ahad nanti nak maki. Tak apalah, bila dia perform kita puji lah, bila dia tak perform nanti kita maki balik. Cuma McTominay ni lah aku frah lah, dalam 2 game last tau dia bagi penalti. Lawan dengan Brentford dia bagi penalti, lawan dengan pasukan Copenhagen dia bagi penalti. Dan kalau tengok McTominay ni daripada segi bertahan, aku nak pukul lah coach mana letakkan dia sebagai defensive midfield dulu ni. Sebab dia memang tak ada bakat untuk bertahan langsung. Attacking tu nampaklah sikit, bertahan tu tak ada langsung. Bila bertahan selalu hilang bola, selalu off position, dalam kotak selalu buat fall. So aku lagi prefer dia duduk dekat atas daripada duduk dekat bawah. Cuma dalam game ni aku nak cakap Maguire dah jumpa goalkeeper yang boleh suit dengan gameplay dia. So tu lah dapat nampak improvement gameplay daripada Maguire. Game lain sorry lah mak tak sempat tengok fan-fan Real Madrid, minta maaf lah kalau hampa tengok game dengan Braga 2-1. Kalau hampa nak buat review hampa sendiri, hampa boleh komen dekat bawah. Game Napoli dengan pasukan Union Berlin. Napoli menang 1-0 je, walaupun lah ni Union Berlin bukanlah dalam prestasi yang bagus. Inter menang 2-1 dengan pasukan Salzburg. Benfica sekali lagi mengecewakan, kalah dengan pasukan Sociedad. Dan agak mengejutkan pasukan Atletico gagal menang dengan pasukan Celtic. Tapi tak apalah, lawan dekat away boleh kata kelebihan tuan rumah lah. Cuma aku agak sayang lah terlepas game group mode kan, Newcastle kalah mengejut dengan Dortmund. Bagi aku mengejut lah, sebab apa? Sebab itu dia bantai PSG senang je dekat home. Tiba-tiba dengan Dortmund dia pun boleh kalah pula. PSG senang balun pasukan AC Milan dengan skor solid 3 biji. Kalau tengok table group F lah ni, selepas 3 perlawanan memang cukup-cukup terbuka lagi. PSG dengan 6 mata, Dortmund dengan Newcastle kumpul 4 mata, Milan kumpul 2 mata. Satu-satunya pasukan yang tak menang lagi dalam grup ni pasukan AC Milan. Dan lain-lain game macam pasukan MC menang dengan pasukan Young Boys, aku tak sempat nak cover lah, tapi mereka menang 3-1. So apa pendapat hampa untuk game UCL pada kali ini? Hampa boleh letakkan pendapat apa dekat bawah. Dan itulah video kali ini. Terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.